Pang-apat. Pang-apat na to guys, pang-apat. Pang-apat na. Ayan. Pang-apat na naman guys. Pang-apat. Ayun yung mga bangga guys. Sana guys, magkarga guys. Guys, sana i-share nyo po itong video. At pag-send sa star guys. Para naman makabili kami ng gamit para sa bangka, yung kuhan sa kamera. Yan na guys. Video guys. Ayan guys, andam na naantay guys ng oras. Ayan guys, oh. Pang-apat to guys. Pak. Pak. Thank you Lord. Sana ako dagdagan pa. Sana madagdagan pa to. Maalon guys, maalon, medyo maalon. Pero hindi masyadong mahangin. Yan guys. Butang na niya sa apom guys. Naghilo pag yun guys, naghilo. Anturag po Guys, yan o. Nasa mga 27.9. Ano guys? yan na guys. Apat na piraso na guys. Madagdagan pa. Yun lang guys, paki-follow na lang guys. At paki-share. Salamat. And thank you Lord.